Hello guys! Now, uwian na kami guys. O, dala na may kuan. Bit-bit na may kuan. Binili. Uwi na kami guys. Uwi na kami sa bahay. Baklay-baklay nami guys. Kahit init guys. Basta uwi na. Dito na guys. Oo. Diba? Dami pang sakyan na dito guys, oh. Ang iba nagmadali. Labang kami guys, isa ka ano. Dalawang ano pa di ni road. Ang anuhan namin. Labangan. Kaya bilisan mo. Bye. Dili. Diri kay ang daming sakyanan. Pahipi man na kami kay Uli. Ganito guys, oh, ganito kami guys, magdagan-dagan. Pauwi na kami, pauwi na. Uwi anay. Uwi na kami. Kanina wala kaming bit-bit guys, karon meron na kami bit-bit. Oh. Diba? Gamay lang kay. Gamay ramang budget. Gamay raman sad ang kailangan. Kaya good evening sa lahat. Good evening everyone. Shout out to all viewers over there. Good evening, good morning Philippines. Good evening Kuwait. Good morning America. Shout out all nation. Shout out to all viewers. Shout out to all my fans. And what's the call of this? Naputo na guys ang aking pinalian. Ayan guys, tingin muna kami sa sasakyan kasi ang lakas. Uy! Ayan. Ang ganda sasakyan eh. Tapos bato pa siya kay naglabang kami. Sirbatuan pa min yang naanami sa tumoy. Ayan. Ito na. Abot na kami sa bahay. Thank you for watching guys. See you next time my video. I hope magustuhan ninyo ang aking. Ayan. Thank you, bye.